ଜାତୀୟ ବର୍ଷା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ମେଘା ମଲ୍ହାର ସମ୍ମାନ 2024 ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ବର୍ଷା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ମେଘା ମଲ୍ହାର ସମ୍ମାନ 2024 ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଦାସ, ଗୁରୁ ରୋଜାଲିନୀ ମହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିବେକ ମହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ରାଜେଶ ସାହୁ, ଗୁରୁ ରିଷିତା ପାତ୍ର, ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ମେଘା ମଲ୍ହାର ସମ୍ମାନ 2024ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଭଗବାନ ସୁଆର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଓସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରତନ ବାରିକ ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଓସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୁରୀ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନାରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କରି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु डॉक्टर प्रियंका मिश्र, नृत्य निपुणा भुवनेश्वर डायरेक्टर। प्रथमे तो मु नारायण पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमको ये इनवाइट करूँ। ता सहित ओडिशा सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देवी कहीं ओडिशा सरकार को सहायता आउ नारायण पांडे सर जेहेतु आमको सिलेक्ट करते तो आम आसिक आज ये परफॉर्म करूँ। परिवेश बहुत बढ़िया लगुला, माने परफॉर्म करने जो दर्शक मैंने दरकार दर्शक मैंने बहुत उपभोग करते आम नृत्य को, तो बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। पुरी डांस एकेडमी द्वारा आयोजन करा पुरी मेघ मल्हार सम्मान निहाती पक्षे जो श्रीक्षेत्र कला संस्कृति रही ओडिसी रहा छांद रहा एवं पारंपरिक जो गीत नाच वाद्य से गुड़ाक ये आयोजन करा पिला भीतर थिबा अंतर्निहित कला को मंच प्रदर्शन करा जी नृत्य गुरु अच्छा नारायण पांडे तांकर द्वारा आयोजन करा कार्यक्रम निहाती पक्षे आम आशावादी अच्छु श्रीक्षेत्र पुरीर जो कला संस्कृति अच्छी सर्वभारतीय स्तर में किपर एक नंबर हो से ये जो अनुष्ठान तरफ प्रयास प्रभु पाखे प्रार्थना करी ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति हो। धन्यवाद। पुरी डांस एकेडमी आज आम वर्षा नृत्य महोत्सव तापर मेघमला सम्मान आज ये आयोजन कर जो कि आम कम से 50-60 जन शिल्पी ये अंशग्रहण करते वर्तमान रात प्रोग्राम चलती जोटा कि वर्षा नृत्य महोत्सव नुआ नुआ कलाकार मानक जो मंच ये जो प्लेटफर्म दवापाई गोटे सुजोग होती जहाँकि 7 वर्ष 25 वर्ष पर्यंत 22 वर्ष पर्यंत पिला आम मंचर सुजोग देचु युव कलाकार मानक जहाँकि जहाँ गुरुकट शिखुंट सोलो अभिनय बहुत बर्तमान कम देखा मिलूँ। सोलो परफॉर्म एकक अभिनय जो आम गोटे मंच देचु से आमर सकाल 12टा आज 4टा पर्यटन चलता फिर 4टा 6टा पर्यटन था वर्तमान आमर संध्या 7टारे 7:30 आमर कार्यक्रम वर्षा नृत्य महोत्सव पालन करा बहुत आकार शिल्पी मैंने पुरी अनेक मानवीय व्यक्ति मैंने उपस्थित होती समस्त सहयोग में ओस्ति फाउंडेशन एवं राज्य सरकार जिला प्रशासन तरफ सहयोग मिली से धन्यवाद दूसरी आपण मानक आहरी संस्कृति कला प्रचार प्रसार निम्न आहरी शिल्पी मैंने आगे आसतु गुरु मैंने आगे आसतु आम नृत्य आम परंपरा आम भाषा आहरी आगे ये कामना करुच्ची। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।